आम समस्ते गोटे मिनिट माँ को नाम माँ 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 बोल जप करिया माँ 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 Ma 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 over दुर्गा अपा दुर्गा मात दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मात शिवप्रिये तोर शक्तन सदातां हिमाने भक्त वर्ष जुबक तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करूछु समात हि भारत वर्ष आविर्भूत हो प्रकाश मात दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर अवतीर्ण हो जन्म जन्मे तोहरी कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ एथर भी जन्म हुई तोहरी कार्य रे ही आम्भे माने प्रति क्षण मातः हि भारत वर्षे मात दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूलधारिणी ब्रह्म आवृत सुंदर शरीरे मात जय दायिनी तो प्रतीक्षारे भारत रही अछि तोर सही मंगलमय मूर्ति देखवा को इच्छुक सुन मातः हि भारत वर्षे आविर्भूत हो प्रकाश मात दुर्गे बलदायिनी प्रमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्ररूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा भवाने प्रणय असुर शक्ति असुर उद्यम दियमा हृदय बुद्धिरे देव चरित्र देव ज्ञान जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिरे अचन्न थिला तुई मात गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय होचु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी अवर सार प्रकाश आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश माता दुर्गे सर्व संबंध कृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति शरण आत्मगोपन करिथिला आगत से जुग आगत से दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंधरे वहन करी भारत जननी होछि आस मातः प्रकाश माता दुर्गे तो संतान माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे चमत्कार मत भावर उपयुक्त हेउ हे मात विनाश कर कृत्युता विनाश कर सत्य विनाश कर मात दुर्गे निर्मल मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी निनादरे अंतस्तरे को विनाश करो गोटी विजय पर आह्वान का मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरि हो एही प्रार्थना मातः प्रकाश मात दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्राशयतरे म्रियमाण भारतम आम महत् कर महत् प्रयास कर उदार चेष्टा कर सत्य संकल्प कर जेपरि अल्पासी निश्चिष्ट अलस भयभीत न हो माता दुर्गे जगत शक्ति विस्तार कर आम ही तोर प्रिय आर्य संतानम आम मान मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति सदा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बी प्रकाश हो मात दुर्गे अंतस्तरी को संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता जाति भारत पवित्र कानूनी उर्वर क्षेत्री गगन सहचर पर्वत तले पुत शरीर एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करो मातृचरण रे कहे प्रार्थना माता दुर्गे अमान का मध्य जुग बल रे प्रवेश कर आम्हे माने होई उठबु तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप पूर्ण कर जंत्र ही जंत्र चढ़ाओ सब हंत्र ही तरवारी झुराओ केंद्रती प्रकाशिनी प्रदीप धर प्रकाश
माता दुर्गे तोते पाइलाओ विसर्जन करिब नाही सदा भक्ति प्रेमरे बांधि रखिब आस मात आह्वान क मन प्राण शरीर प्रकाश मेरा मार्ग प्रदर्शिनी आस आओ विसर्जन करिब नाही आह्वान का समग्र जीवन हो निरवचन दुर्गा पूजा मन का सकल कार्य निरत पवित्र प्रेम शक्ति मातृ से होते हो यहाँ प्रार्थना मात भारत आविर्भूत हो प्रकाश इंट्रोडक्शन के देवे ना अपन दियो इंट्रोडक्शन पर So good evening everybody. আজি এই শুভ দিবসরে तुम देखिपार जे आम गोटे विशेष उद्देश्य नहीं आज एकत्रित होइछु मो पाखरे आज केउंझर रु अजय भाई आछंती सी गोटे विशेष श्री अरविंद सेंटर रो वार्षिक उत्सव रे जाउथले एंड ही वाज वेरी काइंड इनफ जे आम पाखु आसिकी आम छुआ मान किछिटा विशिष्ट जिनस तो मार्गदर्शन माँ श्री अरविंदर गुरु रूप से माने जो विश्वपति जहाँ करी सब करिसंती आध्यात्मिक जहाँ सब करिसंती संसार पे जहाँ सब करिसंती तांकर निजर अनुभूति निजर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आगु मिटू भाई भी आम श्री अरविंद स्कूल जोटा अच्छी तार प्रिंसिपल अच्छा अपा अच्छा ये टीम ऑलरेडी आम पाक आसी आम मैंने किसी लेक्चर्स शुणीचु आज मु भाई को रिक्वेस्ट करी आम छुआ मान किसी विशेष जिनस दिंतु माँ आशीर्वाद प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद समस्त मातृ संतान आगुरी फोटो पिला माने के देखिछ देखिछ तो निहाती जानी जे फोटो किए श्रीमा और श्री अरविंद तेरे ये गोटे कथा आमे माने संसार पृष्ठ रे मानव जीवन कौन पाई केबे चिंता करछु आम को मनीष करिके संसार को जन किए पठे ना ना तेबे आमको कहीं मानव जीवन देखिए पठाई केबे आमे समीक्षा करछु आम ए विषय के समीक्षा करनु तथापि संसार अनेक अनेक महात्मा माने सब जन्म नहीं संसार कल्याण पाई मानव चेतना को शुद्धिकरण करने एवं संसार दुख अज्ञानता को दूर करने अनेक प्रचेषा करिसेंती अच्छा पिला माने वर्तमान गोटे चिंता करवा सतरे कौन संसार क्राइम पलि असत अन्याय पलि ना चलती पुणी चली पुणी एते पुलिस स्टेशन एते थाना एते कोर्ट कचेरी अच्छी एते जेलखाना अच्छी एते नियम अच्छी संविधान केते केते नियम सब प्रणयन करा होची तापरे भी लोक तो क्राइम करने पछौ ना थाना मानक देखिए भिड़ अच्छी जेलखाना भितर भिड़ कोर्ट कचेरी भिड़ सबू जगह भिड़ इवन हॉस्पिटल ही भिड़ रोगी संख्या अधिक जो जगह गले क्यू करा पड़ी माने समस्या लोकंर बढ़ी ना कमी बढ़ी ताले एते शिक्षा एते कौशल एते विज्ञान आगे तापर भी कौन प्रोब्लेमटा हो लोक करप्शन करने पछौ नहीं लोक असत करने पछौ नहीं क्राइम करने पछौ नहीं असुविधा कौटी तेणु भारत सरकार पाखरे जन शिक्षा मंत्री ना हूँ किरीट जोशी आई हैव सीन हिम मुझे देखी किरीट जोशी को से शिक्षा मंत्री थिले आईएएस ऑफिसर जने तांको ये जो पदपद भी भल लगी नथिला तेणु से भारत सरकार पाखे उपस्थापन करते जे श्री अरविंद शिक्षाधारा को सरकार प्रणयन करंतु ताले संसार परिवर्तन हो आमे जो भारत वर्ष जन्म नहीं भारतीय बोली गौरव अर्जन करिया ना नहीं कौन कले गौरव अर्जन करिया कौन भारत वर्ष जन्म हो भारतीय हो खाली भारतीय बोली गर्व करदेवा ना भारत में आमर किसी कर्तव्य अच्छी ना नहीं
ତେବେ ଯୋଉ ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ସଂସାର ପାଇଁ ଯୋଉ ଅବଦାନ ଆମର ରହିବ ତାକୁ କେବେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛୁ କି? ନାଇଁ। ଦେଖ ଏଠି ମାକ୍ସିମମ୍ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ପଚାରିବି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମା କାହାକୁ କହିବା? ବିଲେଇ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ଠେକୁଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ଗାଈ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି, କୁକୁର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ତାକୁ ମା କହିବା? କହିବା ନା? ମା ତାହେଲେ କଣ, ଜନନୀ କଣ? ଭଲ କି ଆମେ ବୁଝିବା। ମା କୋଉଟା, ଜନନୀ କୋଉଟା? ଆମେ ତ ଭାଷାଗତ ଡେଫିନେସନ ଦେଖିଲେ ମିନିଂ ପ୍ରାୟ ଏକା ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର କଥା କହିବି। ଜନନୀ ଯାହା, ମାତୃତ୍ୱ ସେୟା ନୁହଁ ହେଲା। ଜନନୀ ମାତୃତ୍ୱ, ଜନନୀ ହବା ମାତୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଏ ଦିଟା କେବେ ଏକା କଥା ନୁହେଁ। ଆସ୍ପୃହା କରିକି, ଆସ୍ପୃହା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଣା ହେଇଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଣା ହେଇଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଅଣା ହେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂସାରରେ ମଙ୍ଗଳ କାମ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେ ହଉଛି ମାତୃତ୍ୱ। ତେବେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପିଲାର ମା ହବା ପାଇଁ ଜଣେ ମା ଝିଅ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ଆଗ ତ ତାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ଝିଅ ନା, ବିବାହ କଲା ପରେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ସେ ଜଣେ ମା। ଏମିତି ନାରୀର ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପ ଅଛି। ତେବେ ଆସ୍ପୃହା ଦ୍ଵାରା ପିଲା କରିବା ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଲବ କୁଶ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା କିଏ? ସୀତା ଦେବୀ। ଦେଖ କ୍ଷତ୍ର ତେଜ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରେ ସେମାନେ ବଳିୟାନ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ପାରିଲେନି, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ହରେଇ ପାରିଲେନି ଦିଟା ପିଲାଙ୍କୁ, ହନୁମାନ ବି ହରେଇ ପାରିଲାନି। 12 ବର୍ଷର ଦିଟା ପିଲା କେତେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ର ତେଜ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରେ। ଇଏ ହଉଛି ମାତୃତ୍ୱ। ମା ସେ ପ୍ରକାର ଅଭିଷ୍ଠା ରଖିଛି। ମା ନିଜେ ସାଧକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ରହିକି, ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରହି ନିଜେ ସାଧନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଧାରାରେ ପିଲାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ସହିତ ପରିଚିତ କରେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାର ବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କାହା ପାଖରୁ ଆସିଛି? ମା ପାଖରୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ସଂସାରରେ କ୍ରାଇମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଯଦି ତା ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ ମୋ ପିଲାଟା ଏମିତି ହଉ, ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ, କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଭାରତକୁ ଜୟ କରି ପୃଥିବୀର ଜୟ କଲା ଭଳିଆ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ, ତାହେଲେ ତା ପିଲାଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ହବ ନା ନାହିଁ? ଯିଏ ଚାହୁଁଥିବ ମୋ ପିଲାଟା କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ହଉ, ମୋ ପିଲାଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉ, ମୋ ପିଲାଟା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉ, ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହବ ନା ନାହିଁ? ବୁଝି ହଉଛି? ତେଣୁ ଏବେ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ତିଆରି ହେବା ଦରକାର କୁହ? ଜାଣି ହଉଛି? ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା କ୍ରିସିସ୍ ଦେଖାଦେଇଛି ତାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହଉଛନ୍ତି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ। ବୁଝିଗଲା? ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଭାର ଭାରତବର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛି। ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ ଯୋଉ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ସିଏ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଭାରତବର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନବ। ଭାରତ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନବ ତାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମାନିବ। ତାର ଦେଖ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମୋଦୀ ସରକାର କଣ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ଦେଶ ସହିତ ଭାରତ ସହିତ ବଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ମହାନୀୟତା। ବୁଝିହେଉଛି? ତେବେ ଭାରତବର୍ଷର ଯୋଉ ଅସଲ କଥାଟା ଅଛି ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବା ପୃଥିବୀର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ସବୁ ମହାନ ଗୁଣ ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ମହାନ ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ସେମିତି ପୃଥିବୀରେ ଭିତରେ ଯିଏ ମହାନ ସେ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। ଏଇ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ବା ଯୋଉ ଭାରତବର୍ଷ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଶିଖେଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସତ୍ତା ତା ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ, ଆତ୍ମସତ୍ତାର ପ୍ରେରଣାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ଆତ୍ମଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅହର୍ନିଶି, ଅହର୍ନିଶି ମାନେ ଦିନ ରାତି
ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିଲେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମା ଯିଏ, ସେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଛୁଆ ଦିନଠୁ 11ରୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଯେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 11ରୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବଧାରା ଆସୁଥିଲା, କିଏ ଏଇ ମହାତ୍ମା, କାହିଁକି ମତେ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଣ କାମ ଅଛି। ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ ସହିତ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏଇ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭେଟୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ନିହାତି କିଛି ଗୋଟେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହଉଥିଲା ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି କିଛି ପରାମର୍ଶ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଅଭିଭୂତ ହେଇ ପଡିଥିଲେ। ମା ହେଲେ ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ହେଲେ କିଏ ସିଏ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କି ଚିହ୍ନିନି, କଣ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି? ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡିଥିଲା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି। ହେଲା, ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ନାଁରେ ଡାକିଥିଲେ। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ବୁଝିଗଲା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମା ଆସିଲେଣି ବୋଲି, କି ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲା, ତାପରେ ଯେହେତୁ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ନାଁରେ ସବୁଦିନ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ବିବାହ କଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆସିଥାନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସେ ଜଣେ ଯୋଗୀଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ସେ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖା କଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତାପରେ ସେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରରେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଯୋଗ, ନୂଆ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ନିଅ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଯଦି ସେ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ସିଏ ମୋର ହୃଦୟ, ସେ ଦେବତା ସିଏ। ତାପରେ ମା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଆଙ୍କିଲେ, ନକ୍ସାଟେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସିମ୍ବଲ, ଯୋଉଥିରେ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ମୁହଁ କରିଛି ତ୍ରିଭୁଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ତଳ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରିଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଜଳରାଶି ଅଛି, ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟେ ଫୁଟିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସିମ୍ବଲଟିକୁ ମା ଆଙ୍କିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଲ ରିଚର୍ଡଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପଲ ରିଚର୍ଡ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିମ୍ବଲକୁ ଦେଖିଦେଇକି ଜାଣିଗଲା, ରେ ମା ତାହେଲେ ସଂସାରକୁ ଆସିଗଲେଣି, ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ତା ଉତ୍ତର ଲେଖିକି ଦେଲେ। ନିମ୍ନକୁ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜଟି ମୁହେଇଛି, ସେ ହେଲା ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ତିନିଟାକ ବାହୁ। ଗୋଟେ ବାହୁ ସତ୍, ଗୋଟେ ବାହୁ ଚିତ୍, ଗୋଟେ ବାହୁ ଆନନ୍ଦ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜଟି ମୁହେଇଛି, ସେ ତ୍ରିଭୁଜଟି ହେଲା ଜୀବନ, ଆଲୋକ ଆଉ ପ୍ରେମ। ମଝିରେ ଯୋଉ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରଟା, ସେ ହଉଛି ସମତା। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜଳରାଶି, ସେ ହଉଛି ବହୁଳତା। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପଦ୍ମ, ସେ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏଇ ଅର୍ଥଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିକି ଦେଲା ପରେ ମା ଜାଣିଲେ, ମୋ ଆରାଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପଡିବ। ଯାଅ 1914 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ମା ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସ ସହରରୁ ଆସି ଜାପାନୀ ଜାହାଜରେ ଆସି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। 29ରେ ଭେଟିଲେ। 30 ଦିନ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, କହିଲେ ଶତ ଶତ ଗାଢତମ ଅନ୍ଧକାର ଏ ପୃଥିବୀରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଜାୟସ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥାଉ, ଯେତେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବୁଡିକି ଥାଉ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଡିକି ଥାଉ, କିଛି ଜାୟସ ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯେ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଅନ୍ଧକାର ଦିନ ଦୂରୀଭୂତ ହବ, ଆଲୋକ ରୂପାନ୍ତର ହବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ବା ପରମ ଚେତନା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ ମା। କଣ କହିଲି ବୁଝିଗଲା? ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର, ଯେତେ ଅଜ୍ଞାନତା ବୁଡିକି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିଛି ଜାୟସ ନାହିଁ।
श्री अरविंदर उपस्थिति यथेष्ट प्रमाण जे ए पृथ्वी अंधकार अज्ञानता दूर हम आलोक बा ज्ञान जो कहुची से प्रकाशित हम निश्चित एवं परम चेतना ए पृथ्वी को राजत्व कर कौ मसीह कही 1914 मसीह माँ एक कथाटी कही विश्वयुद्ध घोषणा होगा माँ को फेरिया पड़ा श्री अरविंद पाखे पैसा न थाए आश्रम अच्छा से आश्रम को कहीं गले ना भगवान को निर्देश रे पंडिचेरी को जाइए कौटे निर्देश पाई श्री अरविंद एक ज्वालामुखी भाव श्री अरविंद जहाँ कहे जड़े प्रकृत देश प्रेमी श्री अरविंद कहले हम कौन बुझा जी हूँ मानव जातिर प्रेमिक केतरा भाषा मुझे मन दे पिला शुण श्री अरविंद किए जी हूँ मानव जातिर प्रेमिक जी हूँ देशात्मबोधक कवि जी हूँ देशात्मबोधक कवि मानव जातिर प्रेमिक एवं जातीयतावादर गुरु व प्रवर्तक आउ परमंकर से होचंदी अवतार अति मानसर से होचंदी सूर्य दिव्य जीवन से होचंदी लेखक एवं अमरत्वर से होचंदी शिल्पी मु केतरा कथा कहली को भविष्यतर वार्ताव से निजे होचंदी भविष्य मु 10टी कथा कही बर्तमान देख मु आउ थोर कही दूँ श्री अरविंद किए मानव जातिर प्रेमिक देशात्मबोधक कवि जातीयतावादर उद्गाता बा गुरु परमंकर अवतार भविष्य निजे होते भविष्य भविष्य वार्ताव तपस्यार प्रभु दिव्य जीवन लेखक अमरत्वर शिल्पी अति मानसर सूर्य बुझला ना श्री अरविंद को आम यही भाव में बुझीपर केतरा कथा कहली मन है जदि कार यूट्यूब चैनल थी मत कह मुझे मुझे देवी मत नंबर देद मुझे पठेदेवी तो शेयर करदेव ये कथा गुड़ा भल रिपीट कर शुण बुझला यही श्री अरविंद जे कि छोट बेलू एट द एज ऑफ 7 बिलात रही पाठ पढ़ले बापा चाहते मुझे गोटे आईसीएस मो पुओ को करेबी आईसीएस ऑफिसर आजिकल जो मान कलेक्टर कहे आईएएस से आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस बड़ ऑफिसर से भारत सर्वोच्च पदर अधिकारी से बापा चाहते मो पिला से हम किंतु जो बिलात नहीं छाड़ दे आसिले पुओ पाक पैसा पठे पारना 3-3टा पिला से अच्छा पैसा ठीक पाऊना ये जो श्री अरविंद ना हूँ अरविंद घोष एते मेधा गोटे गोटे वर्ष 2-2टा क्लास प्रमोशन होते सार माने आश्चर्य होती भितर एत प्रतिभा केमिति आसुच डिबेट कहती ब्रिटिश माने पूरा आश्चर्य हो जाती ब्रिटिश मान विरुद्ध रे कहते भारत रे थाई ब्रिटिश माने जो अत्याचार करुचंदी तांका बापा से सब गुड़ा को चिठी रे पठाउछन जो पत्रिका बाहर ताकू से पढ़ी जानुचंदी जे ब्रिटिश माने भारत को जाई केमिति अकथनीय अत्याचार करुचंदी ताकू से पढ़ी पिला दिन गोटे संकल्प नेलेनी मो भारत माँ को मुक्त करी 11 वर्ष बयस तांका भीतर यही प्रभाव तैयारी है जे पृथ्वी गोटे महान कार्य मत करिया को पड़िबो जो महान कार्यटा होची भारत मार मुक्ति सेठी किसी पिला से भारतीय पिला किसी पढ़ुले जानिले एटी गोटे संघ तांकर तैयारी कराई ता ना होची इंडियन मजलिस हला कौन से संघर ना इंडियन मजलिस ए इंडियन मजलिस संघ रे जाई कहले विदेशी खाना खाई निज माँ को भूली गल यही भाया मातृ संतान तमें सब आश्चर्य किए से एमती कथा आमको कौच ये किए हठात आसिक कौन आमको यही प्रकार कथा कहला
तापर जानिले से होचंदी अरविंद घोष जहां खातारे नालिगारा बाजी पारु नहीं अर्थात भूल बाहरु नहीं सबू कंपिटिशन ले अवार्ड आणुचंदी ब्रिटिश पिलामान को जे पछर पकई दउचंदी डिबेट कौन एसे कौन विभिन्न प्रकार कंपिटिशन जो होची श्रीअरविंद आगे की दउचंदी ब्रिटिश पिलामान को पछर पकई दउचंदी सेही भली प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होचन श्री अरविंद एई भारतीय पिलामान को एतल जे कहले विदेश रे विदेशी खाना खाई निज मां को भूली गल एई भलिया तुम मातृ संतान कौन आशा करा जाई पारे तुम तापरे तांकु नहीं गोटे संघ तैयारी कले सेठी जहांकर काम हला केवल भारत पई कार्य करिवे ता ना दिगला लोटस एंड ड्रैगर कमल कृपाण ये जो लोटस एंड ड्रैगर ना दिगला से संघरे जो माने शामिल हेले से माने बिलातर थिले मध्य भारत मार स्वाधीनता पई कार्य करुते श्री अरविंदर इच्छा नुह जे मु बिलातर रही आईसीएस ऑफिसर ये इंग्रेज पाखे जिहा जिहा करी चाकरी करी नहीं किंतु इंग्रेज मान को मुंह तोड़ जवाब जी शिक्षा दरकार जी योग्यता दरकार मु हासिल करी सबुड़ा पचर पके सतु सत समस्त पचर पके कि श्री अरविंद आगे की रहिले आईसीएस प्रैक्टिकल परीक्षा गोटे थिला आईसीएस पास कला गोटे प्रैक्टिकल परीक्षा घोड़ा दौड़ सेटा हेतिले श्री अरविंद आईसीएस ऑफिसर होता जानी मुझे घोड़ा दौड़ जोगदेवी मत आईसीएस ऑफिसर पद मिल जापर क्या अधीन चाकरी करी इंग्रेज मान अधीन जो इंग्रेज मान मुझे तोड़िया चाहूँगी मुझे अधीन चाकरी करी पारे जानी शुणी पिला सहित सांग सहित बस खेलिले आ मोटे गले नहीं प्रैक्टिकल परीक्षा गले नहीं शेष अकृत कार्य आईसीएस जन सांग बड़ोदार जन राजा जाई बिलात को ना हूँ सियाजी गायकवाड़ कहले तमर जड़े ब्रिटिश माने इंडियन पिला ब्रिटिश मान को पछरे पकई आईसीएस बेस गौरव अर्जन कर अरविंद घोष चिन्ह देले ठीक अच्छे सी यदि चाहूना ब्रिटिश मान अधीन चाकरी करने मो पाखे चाकरी करेंगे बड़ोदा राजा से अपॉइंटमेंट ऑर्डर देदेले सी आराम रे ग्रहण करने गले आनंद मन रे ग्रहण करने गले तापरे 1893 मसीहा विश्व आध्यात्म इतिहास गोटे नूतन पृष्ठ उन्मोचन कला कौन श्री अरविंद दीर्घ 14 वर्ष काल बिलात रही 1893 मसीह भारत को फेरुचंदी भारत जड़े महामनीष विदेश को जाऊँ भारत आध्यात्म संस्कृति कथा कहवाई से होचन स्वामी विवेकानंद तेणु 1893 ये दुईटी कथा को महत्व रखी भारत भूमि रे श्रीअरविंद पाद देइचंदी गोटे आध्यात्म शिहरण अनुभव कले बाय मिस्टेक बापा गोटे दुसंवाद जाइथिला जे श्री अरविंद जो जहाज आसुचंदी से जहाज क्राश हो जाइछि और सब यात्री मरी जाइछन पानी जहाज किंतु श्रीअरविंद से जहाज आसिनथिले ता परवर्ती जहाज आसिथिले बापा पुअर ये जो मर्मंतुद घटना शुणी हार्ट अटैक रे चली गले एतर श्री अरविंद आसिले देखले मो बापा मत झुरी झुरी का देहांत करी मर्माहत है जाओ बरोदा राजा तक अपॉइंटमेंट ऑर्डर देइछंदी सेठ जाई प्रथम रेवेन्यू डिपार्टमेंट रे काम कले चिंता कले राजा एते बड़ शिक्षित लोक गोटे रेवेन्यू काम नाई तांको शिक्षा विभाग रे दिया जीवो बरोदा कॉलेज रे अध्यापन कार्य पई ता नियुक्ति करा गला तापर वाइस प्रिंसिपल और सर प्रिंसिपल मते हेले श्रीअरविंदर उद्देश्य नुह जब मो लेक्चरशिप करी उद्देश्य होची शिक्षादान माध्यम किसी पिला मान को तैयारी करवा जो पिला माने भारत मार स्वाधीन ପାଇଁ कार्य करेंगे तेणु तांको नहीं गोटे गुप्त समिति तैयारी कर पकेले जो गुप्त समिति रे भारत अवस्था कथा से लेखिकी जनाउले पत्रिका रे बाहर एवं चारिआडे से पत्रिका को पढ़ी
कॉलेज पिला माने विशेष कर तमरी बड़ी यंग पिला माने यंग पिला माने पढ़ी श्री अरविंद द्वारा इन्स्पायर्ड होई आसिले भारत मार स्वाधीन पाई चारिआडे विद्रोह विदेशी द्रव्य वर्जन विदेशी स्कूल वर्जन कौन सी कथा ब्रिटिश मानकर से व्यवहार कले नहीं ब्रिटिश माने छानिया हो गए किए से पिला गुड़ा मतौच प्रमाण पाऊना तापर जानिले से होचंदे अरविंद घोष हला चारिआडे जेहेतु माते पिला कलिकता को आसुचंदी तांग भाई सान भाई बारिन को लेकिन किसी पिला माणिकतार युद्ध शिखेले एवं जोग करिया शिखेले बोमा तैयारी करियो केमिति बोमा फुटेइबो केमिति सेटा भी शिखेले खंडा लड़ाई करियो केमिति लाठी चालना करियो केमिति क्षेत्र तेज ब्रह्म तेज शिक्षा से दिया गला थरे जने नागा सन्यासी आसी थांती तांगा भाई को जर होते पहाड़िया जर से जर जहाँ कही से मरी बंची नहीं बर्तमान तांगा सान भाई की जर हो जे तरुण मान को शिखौचंदी नेतृत्व नौचंदी सी तो मरीजे या बरदर केते थर जहास करेंगे कौन प्रकार बंचवा दरकार तेणु से कौन कले निजे आसिले बरदारू भाई रे अवस्था देखिले ए नागा सन्यासी जनक देखिले कौन है तुम तो व्यस्त जना पड़छ न मो भाई की पहाड़िया ज्वर हो कहले व्यस्त हवा दरकार ना गोटे काठिरे कंटे छुई आनले देह को लगे गोटे पानी ग्लास मगेले मंत्र कौन कले तापर गोटे अंटार छुरी बाहर करके क्रश पकेले पानी टी पीवा देले पानी टी पीला 5 मिनट भितर देहर टेम्परेचर कमीगला घंटे भितर ज्वर कमीगला गोटे दिन पूरा सुस्थ हो गले श्रीनाथ आश्चर्य कौन ये कौन जादू कले 5 मिनट टेम्परेचर कमी जाऊँगी घंटे भितर ज्वर कमी जाऊँगी पचारे से नागा सन्यासी आप कौन कले ना जोग जोगर एमती पावर अच्छे कहले हाँ कहले मत जोग कर पड़ो क्या शक्ति पाइबा तेणु भारती माता किए दुर्गा दुर्गा हूँ शक्ति माता भारती माता तांको आराधना करवा आम जो दुर्गा स्तोत्र पढ़ुलु कौन उद्देश्य भारत माँ को बा दुर्गा माता को आराधना बुझेगा शक्ति पाइबा क्या भारतर शक्ति प्रत्येक व्यक्ति भीतर जो आत्मार शक्तिर जागरण हेले भारतर शक्ति जागृत यही भावना को नहीं भारती मंदिर प्रतिष्ठा करने योजना है भारत माता को आराधना करने योजना है तापरे जितेबले यही प्रयास चली थाए से समय ब्रिटिश माने श्री अरविंद जन अनुगामी 15 वर्षर पिला जहाँ का नाम अच्छे सुशील सेन से भारत माता की जय बोली कहू मजिस्ट्रेट ऑर्डर देले पुलिस को एटा पीटिकी मारिक फोबाड़ दियो ब्रिटिश पुलिस कौन कले सुशील सेन को पीटिकी ड्रेन भीतर फोबाड़ देले बची थाए जो सुख सुख होता है मरी न थाए कलिकता जो बड़ बड़ ड्रेन भासीगला 2 जन पिला जनक ना प्रफुल्ल चाकी आ जनक ना खुदीराम बोस ना मन है नाटा शुणिच ना आगु प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस जनकर बयस 18 वर्ष आ जनक बयस हूँ 19 वर्ष है यंग पिला ये 2 जन श्री अरविंद को आसिक कहले देखुच सुशील केमी कर सुशील को जो उठा उठी करके दरमारा पकई बचे कौन आम एमती ब्रिटिश मान द्वारा खाली माड़ खाऊ तुमको ख्यातर शिक्षा कौन दिखाई आत्मरक्षा करने तुम क्षेत्र में लड़ेबनी बुझीगले हाँ आत्मरक्षा कौन करवा कथा लड़ी कर जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देला पुलिस को पिलाटा को मारिक फोबाड़ दियो प्रथम टार्गेट ने 2टा पिला ये मजिस्ट्रेट को उड़ेबू जगी रहे बोमा धरिक इंग्रेजी स्पाए खबर पाईगला जा मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट को कहला जे श्री अरविंद 2 जन शिष्य प्रफुल्ल चाकी आ खुदीराम आपण को मारिया पई पूरा टार्गेट कर कौन सी परिस्थिति रे से आपन को छाड़िबेनी
ବଡ଼ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ସେମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ସେୟା କରି ପକାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଲା, ଭୟର ଭାବନା, ରାତାରାତି ମୁଜାଫରପୁର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ। ସକାଳେ ହେଲେ ତ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ, ରାତି ରାତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଇଗଲେ ମୁଜାଫରପୁର, ଆଉ କଲିକତା ରହିଲେ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଇଏ ଦି ଜଣ ବୋମା ଧରିକି ଜଗିଛନ୍ତି, ଭାବିଲେ ବୋଧେ ସେ ଆସିଗଲେ। ତାପରେ ଆଖି ବୁଜା ବୋମା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଏ ଦି ଜଣ ମହିଳା ଜଳିଗଲେ। ଆଲିପୁରରେ ବୋମା କେସ୍ ହେଲା। ପୋଲିସ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିକି ରେଡ୍ କଲା, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ରେଡ୍ କଲା, ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ନେଲେ ମାନେ ଲାଲବଜାର ଥାନାକୁ ନେଲେ। କାଳେ ଥାନାରେ ବେଶୀ ସମୟ ରଖେଇଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ଥାନା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଆ ଦେବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ସିଧା କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କର। ତାପରେ ଆଲିପୁର ଜେଲକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ କକ୍ଷ ଭିତରେ ରହିଲେ। ନିର୍ଜନ ମାନେ ବୁଝି ହଉଛି, ନିର୍ଜନ ମାନେ କଣ? ଜନଶୂନ୍ୟ, ଯୋଉଠି କେହି ଲୋକ ନଥାନ୍ତି। ସାଂଘାତିକ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ହେଲା। ନିର୍ଜନ କକ୍ଷ ରଖିବାଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ କଠୋର ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ମାସ କାଳ ସେ ନିର୍ଜନ କକ୍ଷ ଭିତରେ ରଖାହେଲା। ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ନିର୍ଜନ କକ୍ଷ ଭିତରେ ରଖାହେଲା, ତାର 2 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ବାସୁଦେବ କିଏ? ବାସୁଦେବ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ବାସୁଦେବ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ କଣ? ବାସୁଦେବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ, କହିଲେ ଥୟଧର, ତମକୁ କେହି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏଠିକି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ତମକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ତମେ କଣ ଭାରତ ହଉଛ? ତମେ କଣ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଛ? ସାରା ଜଗତ ତମ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ସେ ଜଗତର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମେ ଏଠିକି ଆଣିଛି। ବେଶୀ ଦିନ ତମକୁ ରଖା ହବନି, ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ରଖା ହବ। ଆଉ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଛାଡି ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ତମେ ଗଲେ ଜଗତର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ନୀରବ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଲେ? ବାସୁଦେବ। ବାସୁଦେବ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବରଂ ତାଙ୍କର କାମ କଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଅନ୍ତରୁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିବେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜେ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ପିରିଟ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଲିପୁର ଜେଲରେ ଦେଖାଦେଲା। ଦେଖି କହିଲା, ତମକୁ କୋଉ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ପଡିବ? ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେତନା ପାଇଁ ତମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ନୂଆ ଚେତନା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ପଡିବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଅତିମାନସ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଶବ୍ଦଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିଲା କେବେ? ଆଲିପୁର ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ 1908 ମେ 5 ରୁ 1909 ମେ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲେ। 6 ତାରିଖ ଦିନ 1909 ମେ 6ରେ ସେ ରିଲିଜ ହେଲେ ହେଲା। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ତାକୁ ସେ ଶୁଣିଲେ। ଶେଷରେ କଣ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଗୀତାଟି ଧରେ, ଗୀତା ଦେଖିଛ ନା? ଗୀତା, ଭଗବତ ଗୀତା, ଗୀତାଟିକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୀତାଟା ଯେତେବେଳେ ଧରିଦେଲେ, କଣ କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ଭଳିଆ ଫୋପାଡ଼ିଲେ କି? ମୁଁ ଫୋପାଡୁଛି ତମେ ଧର, ଏଭଳିଆ କହିଲେ କି ବାସୁଦେବ? କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ଭଳିଆ ଫୋପାଡି ନାହାନ୍ତି, ସିଧା ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଟଚ୍ ରହିବ ନା ନାଇଁ? ମତେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ହାତରେ ଦବ, ତେଣୁ ତା ସହିତ ମୋର ଟଚ୍ ରହିବ ନା ନାଇଁ? ଟଚ୍ ରହିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଟଚ୍ ରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାମୟ ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସବୁକିଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ପ୍ଳାବିତ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଖାଲି କୃଷ୍ଣମୟ ଦେଖାଗଲା। କୋର୍ଟରେ ତ ବିଚାର ଚାଲିଲା, ବିଚାରରେ ବିଚାରପତି ଯିଏ ଜଜ୍ ସିଏ କୃଷ୍ଣ, ସାକ୍ଷୀ ଓକିଲ ଏମାନେ ସବୁ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଓକିଲ ସିଏ ବି କୃଷ୍ଣ,
कृष्ण में ताऊ किसी देखागला नहीं शेष जड़े दांठुड़िया मजिस्ट्रेट आसिले ना हूँ बीचक्राफ्ट जो श्री अरविंद घोष फाइल दिगला टेररिस्ट बोल लिखाई ये सांघातिक पनिशमेंट बहुत आईन जानते सबुठ दांठुड़िया मजिस्ट्रेट ये श्री अरविंद फाइल दिगला पढ़ीदे अरविंद घोष टेररिस्ट कौ अरविंद घोष टेररिस्ट आनल काठगड़ा को मुझे देखे काठगड़ा जो अणागला काठगड़ा ढाई था किए श्री अरविंद मजिस्ट्रेट कौट था सीट देखिए अरे या टेररिस्ट ना दे प्रणाम कले आगे किए प्रणाम कले मजिस्ट्रेट प्रणाम कले श्री अरविंद को कहीं जान सांग पाठ पढ़ुले बिलातरे है जे कोर्टर बटन दे जानती सबुठ साइनेस साइनेस माने लाजुगुलिया कोर्टर बटन दे जानती हले ड्रेस जे खरा वर्षा शीत कटे दिखती दुई पीस बेकन कपे चार दिन कटे दिखती जहाँ लेखारे ब्रिटिश अध्यापक मैंने तटस्थ हो जाती जहाँ खातार नालिगार बाजी पारे नहीं जहाँ डिबेट समस्त अभिभूत कर दिए आ जहाँ लेखा बा प्रबंध भितर देश प्रेमर बन्ही जागी उठे देश मातृकार कार्य करने जनक भितर प्रेरणा जागी उठे सी पुणी टेररिस्ट हो पारती किसी गोटे चक्रांत दृश्य है मन मन भाविले या पश्चात किसी रहस्य अच्छी सांग आईसीएस परीक्षा देते सांग कॉलेज रे पढ़ी सांग पाठ पढ़ी आईसीएस परीक्षा देते तेणु श्री अरविंद कौ प्रकार व्यक्तित्व भल भाव जानते किए मजिस्ट्रेट तापर साक्षी प्रमाण सब देख ये तो सब मिछ साक्षी प्रमाण जोगाड़ करते सब दलिल पत्र सब मिछर तैयारी फसैया ये तो जानिबार सब मिछ कथा केस को सांगे सांग रफा दफा करदे श्रीमंद रिलीज भगवान वासुदेव कौन कही तुमको बेसी दिन रखा हेनी तुम गोटे वर्ष ट्रेनिंग ये गोटे वर्ष ट्रेनिंग टा सारा जीवन पृथ्वी परिवर्तन साहाय्य कर तेणु भगवान वासुदेव कह गोटे वर्ष केस जो लड़े देशबंधु चित्रण प्रेरणा हो जाओ तुम श्रीमंद केस लड़ तेणु सी सब व्यवस्था कर भगवान जी सब व्यवस्था कर निर्देश श्री अरविंद आसती कौटी कौटू पंडिचेरी पंडिचेरी आस उत्तर पड़ार जो अभिभाषण देले सेठी आध्यात्म अनुभूति जहाँ आसला सनातन धर्मर कथा से कही जो धर्म सर्वजन विदित ताहा हूँ सनातन धर्म जो धर्म रे दिव्य प्रेमर भाव थाए आत्म उत्सर्गर भाव थाए संकीर्णता न थाए अहं स्वार्थ को तुष्ट कर भाव न थाए एवं विश्व भातृत्वर भाव जोड़ी थाए अन्यर दुखरे दुखी हबार भाव थाए सी हूँ सनातन धर्म सबु धर्मर मूल धर्म हूँ सनातन धर्म यही कथाटी उत्तरपड़ा अभिभाषण श्रीमंद कही जहाँ भगवान वासुदेव आलिपुर जेल भितर शिखई प्रेरणा देते पुणी निर्देश होता से गोटू चंदन नगर मोतीलाल राय घर रही 1.5 मास काल रहा इंग्रेज मैंने आउ गोटे जारी कले कौन करके अरेस्ट करवा फांसी रे झुलेवा गोटे वारंट जारी करदे भगिन निवेदिता एक जानी पारते जाकि श्रीरंग कही तुम ना गोटे वारंट इश्यू है केमी ब्रिटिश मैंने जानीगले तुम ये अच्छ बोली पला भितर प्रेरणा न आसा पर्यंत किसी कम कर भितर प्रेरणा मिलला गोटू चंदननगर आसिले बर्तमान भितर प्रेरणा आसला गोटू पंडिचेरी 10 मिनिट भितर रेडी हो गले पंडिचेरी जी 10 मिनिट भितर केमी जीवे पैसा तो नहीं पंडिचेरी कौन पाखरे कि कलिकता पंडिचेरी कौन पाख मोतीलाल राय साहाय्य कले कहले हुगली नदी पार हो जा बोट रे से नाउरिया को 20 टका लांच दब से बोटा तुमको देदब से पलि आस से 20 टका से बोटा देदेला से बोट को धरिकी तमें
ପାରେ ଯୋଉ କୋଟିଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ତ ସେଇଆ କଲେ। ଏ ଲାଞ୍ଚ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କି ମୋତିଲାଲ ରାୟ ଦେଲେ, କାରଣ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମୋତିଲାଲ ରାୟ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ନାଉରିଆକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଡଙ୍ଗାକୁ ଧରିକି ପାର ହେଇଗଲେ। 1910 ଏପ୍ରିଲ 4ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ। ତାର 4 ବର୍ଷ ପରେ 1914 ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ମା ପୁଣି ଫେରିଗଲେ। 1920 ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ମା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆସିଲା, ଫେରିଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ମାନବ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ସେଇ ସାଧନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଯୋଉ ଚେତନା, ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା, 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରକୁ ଡିସେଣ୍ଡ ମାନେ ଅବତରଣ କରେଇଦେଲେ। ତେଣୁ 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରାଇଦେଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେତିକିରେ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ତାର ତପସ୍ୟା ପାଇଁ 1926ରୁ 1950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବୃତ୍ତ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ଷରେ 3 ଥର ଆସିକି ଦେଖା ଦଉଥିଲେ। 1938ରେ ଗୋଟେ ଥର ବୀରଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଗୋଡ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଦର୍ଶନ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଗମନ ଦିବସ ସେଠିକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ। ଏଇଭଳି ବର୍ଷରେ 4 ଥର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତାପରେ 1950 ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କଲା। ଯୋଉ ଶକ୍ତି 111 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କଲା। 111 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ କେହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅତି ମାନସକୁ ଅଣେଇଲେ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ। ହେଲେ ପୃଥିବୀବାସୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି, ତ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କଲେ। ମା ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ପୃଥିବୀ ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁନି। ଗୋଟେ ବିରାଟ କବାଟ ଛେକିକି ରଖୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାତୁଡ଼ି ଧରି ସେ କବାଟକୁ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର ଦେଲେ। ସେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ସେଇଦିନ ମା ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଦେଲେ, ଓ ଲର୍ଡ thou hast willed I execute, a new light breaks upon the earth and a new world is born. Things that were promised are fulfilled. ଓଡ଼ିଆ କହିଦଉଛି, ଓ ଲର୍ଡ thou hast willed, ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିଛ, I execute, ମୁଁ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ଏ ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରେକ୍ସ ଅପନ୍ ଦ ଆର୍ଥ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜ୍ୟୋତି ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଛି। and a new world is born. ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। 1956 ମସିହାରେ ମା ଏଇ କଥାଟି କହିଥିଲେ। ହେଲା, ଫେବୃଆରୀ 29 ରେ ଯୋଉ ଅବତରଣ କଲା ନୂଆ ଶକ୍ତିର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ, ଏଇ କଥାଟି ମା ତାପରେ କହିଲେ। ହେଲା, ତେଣୁ 1956 ମା ପୁଣି କଣ କହିଲେ, ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେର୍ ପ୍ରମିସ୍ଡ, ଯାହା ସବୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଆର୍ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ନୂଆ ପୃଥିବୀଟା ହବା ଦରକାର, ନୂଆ ଶକ୍ତିଟି ଆସିବା ଦରକାର, ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତପସ୍ୟା କରିକି ଆଣିଥିଲେ, ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି କଣ କଲେ, ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇଦେଲେ। ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ମି ହି ଇଜ୍ ଅନମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ମୋ ବିନା ସେ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ, ମାଙ୍କର ଯିଏ ଆରାଧ୍ୟା, ମାଙ୍କର ଯିଏ ଇଷ୍ଟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯିଏ କ୍ରିୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି,
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାନବ ରୂପରେ ଶ୍ରୀମା। ତେଣୁ ଜଣେ ପରମ ଆଉ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୀମା। ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଯୁଗର ମଣିଷ? ପୁରାତନ ଯୁଗର ମଣିଷ ନା ନୂଆ ପୃଥିବୀର ମଣିଷ? 1956 ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ହେଇଛି। 1956 ଫେବୃଆରୀ 29 ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ହେଇଛି। ସେ ନୂଆ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ମଣିଷ ହେଲା। ମା ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ 1967 ମସିହା ମେ ମାସ 4 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଦେବେ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣରେ। ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣ କୋଉଟା? ତମେ ସବୁ ପବନ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଛ ନା ବିନା ପବନରେ ବଞ୍ଚିଛ? ଘରୁ ତ ରାଗିକି ଆସିଥିବ, କହିବ ମୁଁ ଆଜି ରୁଷିଛି ଖାଇନି। କହିପାରିବ କି ମୁଁ ଆଜି ରୁଷିଛି ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନି? ହବ? ରୁଷିକିରି ମୁଁ ଆଜି ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନି ହବ? ରୁଷିକି ଖାଇନି ଏଇଟା କହିହବ? ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନି କହିହବ? ହବ? ଆଚ୍ଛା, ମା ଯଦି ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣରେ ପବନରେ ଯଦି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଲୋକ ହଉଥିବ, ପବନ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଥିବ ନା ବିନା ପବନରେ ବଞ୍ଚୁଥିବ? ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଲୋକ ହେଲେ ବୋଲି ବିନା ପବନରେ ବଞ୍ଚିବେ? ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହେଲେ ବୋଲି ବିନା ପବନରେ ବଞ୍ଚିବେ? ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଲୋକ ହେଲେ ବୋଲି ବିନା ପବନରେ ବଞ୍ଚିବେ? ନା ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକ ହେଲା ବୋଲି ବିନା ପବନରେ ବଞ୍ଚିବେ? ନା ରୁଷିଆ ଲୋକ ହେଲା ବୋଲି ବିନା ପବନରେ ବଞ୍ଚିବେ? ବିନା ପବନରେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ କି? ମା ପୃଥିବୀରେ ବାତାବରଣରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି, ଜ୍ଞାତରେ ହଉ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ହଉ, ସେ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରୁ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯାଉଛି। ତମେ ଧର ଗୋଟେ ବାହାଘର ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଛ ହେଲା, ସବୁ ଥଣ୍ଡା ଦିଆହଉଛି। ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆଲକୋହଲ ଗ୍ଲାସ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପିଇଦେଲ। ଜାଣିପାରୁନ, ଏଟା ଭାବିଲ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ବୋଲି, ଆଉ ଥମ୍ସଅପ୍ଟା ବୋଲି ଭାଇ ଦେଇଛ, ପିଇ ଦେଇଛ। ଜାଣିପାରୁନ କ'ଣ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ? କୁହ, ସେଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ? ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଜାଗାରେ ଆଲକୋହଲ ନେଇଯାଇଛ, ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଛାଡ଼ିଦେବ କି? ଆଲକୋହଲ ଛାଡ଼ିଦେବ? ତା କାମଟା ସେ କରେଇବ ନା, ଆଉ ସେଇଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେଇଦବ। ଇଏ ଛୁଆ କ'ଣ ଏତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ଖାଲି ଗପୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ? କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଲକୋହଲ ହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ଜ୍ଞାତରେ ହଉ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ହଉ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗର ତପସ୍ୟାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆସିଛି, ତାକୁ ଆମେ ନଉଛେ। ତେଣୁ ସେ କ୍ରିୟା କରିବ ନା ନାହିଁ? କରିବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯୋଉ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଯେହେତୁ କ୍ରିୟା କରିବ, ତା କାମଟା ସେ କରେଇବ ନା ନାହିଁ? ଛାଡ଼ିବନି ସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନସର ପୃଥିବୀ, ତେଣୁ ଅତିମାନସ ଚେତନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଖର ଭାବରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ସେଠି ମିଛ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଅସତ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଅଚେତନା କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେ ଅସତ ଅଚେତନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲା, ତାର କ'ଣ ହବ? ବିନଷ୍ଟ ହବ। ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଚେତନାଯୁକ୍ତ କରି ଅଣା ହବ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ସବୁ ହଉଛି, ଭଙ୍ଗା ହଉଛି, ପୁଣି ନୂଆ କରି ତାକୁ ତିଆରି ହଉଛି, ଯେମିତି ସେ ଚେତନା ନେଇକି ଆସିବ। ଏ ଅତିମାନସ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯିଏ ଏ ଅତିମାନସକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିବ, ତାକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ, ପୁଣି ତାକୁ ନୂଆ କରି ତିଆରି ହେବ, ଯେମିତି ସେ ଅତିମାନସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଜଣେ କାରିଗର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗଢୁଛି, ଯଦି କୋଉଠି ଚେପା ହେଇଗଲା କି ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିବ ନା ନାହିଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି? ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବନେଇବ। ପୁଣି କୋଉଠି ବଙ୍କା ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବନେଇବ। ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗୁଥିବ। ସେମିତି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମ୍ୟାନଟେ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ହଉଥିବ? ଭାଙ୍ଗୁଥିବ। ଭାଙ୍ଗୁଥିବ ମାନେ ମରୁଥିବ, ଜନ୍ମ ହଉଥିବ, ମରୁଥିବ, ଜନ୍ମ ହଉଥିବ। ବୁଝିହଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ପଠା ହେଇଛି, ଚାଲ କୋଉମାନେ ଯିବ ଆସ, ଭିଆଇପି ସିଟ୍ରେ ଏସି ଲଗା ହେଇଛି, ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛ। ନାଇଁ ଆମେ ଏଇନା ଯିବୁନୁ ହେଲା, ଆମେ ଏଇନା ଯିବୁନୁ, ପରେ ଯିବୁ। ସେମାନେ ଯାଇକି ଆସିକି ଦେଖି ସାରନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ହେଲା। ନାଇଁ ଛାଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ିକି ବନ୍ଧା ହେଲାଣି, ତାର ଗାଡ଼ି ଦେହରେ ରସି ଲଗା ହବ, ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ଘୋଷାରି ହେଇକା ଯିବ। ଗାଡ଼ି ସିଟ୍ରେ ଏସି ଭିତରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ବସିକି ଭିଆଇପି ଭଳିଆ ଯିବ ନା ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧା ହବ, ଦୌଡ଼ି ରସି ସବୁ ବନ୍ଧା ହବ, ଟଣା ଘୋଷରା ଖାଇକି ଯିବ? କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ କୁହ? କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ? ଟଣା ଘୋଷରା ଖାଇକି ଯିବ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅତିମାନସ ଠିକ ସେଇ କାମ କରୁଛି। ଅତିମାନସ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପେଲ କରୁଛି। ମା ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିଲେ,
The manifestation of a supramental upon earth is no more a promise, a living fact, a reality. এই যে অতি মানুষের অভিব্যক্তি হয়েছি সে বর্তমান বাস্তব রূপ নেইছি ক্রিয়াশীল হচ্ছে one day will come, it is at work here, one day will come বর্তমান ক্রিয়ারত অবস্থায় আছে এমনি এক দিন আসি পৌঁছব when the most blind যেତେବେଳେ কি নিহাতে অন্ধ মানে যে ଦେଖିପାରୁନି ফিজিক্যালি ব্লাইন্ড কথা କୁହାଉନି ଅଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ଅଜ୍ଞାନୀ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କୁହେ ଜାଣିନି ଛାଡ଼ିବନି ସେ ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲା କିଏ ସଂସାରକୁ ଆସିବ ତମେ ନା କହ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଜାଣିବିନି ମତେ ଏଟା ଧରି ଆସିବନି ମତେ ନା ସ୍କୁଟି ଚଲେଇ ଆସିବନି ମତେ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସୁଇଚ୍ ଦେଇ ଆସିବନି ମତେ ନା ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବସି ଆସିବନି ହବ ହବ ନା ଏନା କିଏ ମୋବାଇଲ ଅପରେଟ କରି ଜାଣିନ କୁହ হ্যাঁ ସବୁ ଜାଣିଛ ଯଦି ଏବେକା ପିଲା ଯଦି କହେ ନା ମତେ ମୋବାଇଲ ଅପରେଟ କରି ଆସିବନି ମୋ ଜେଜେବାପା କାହିଁ ମୋବାଇଲ ଧରିନଥିଲେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଧରିବିନି ହବ ହବ କି ଅପଡେଟେଡ ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ଖାପ ଖାଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିହେଉଛି ଅପଡେଟେଡ ଦୁନିଆ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଅତି ମାନସର ଦୁନିଆ ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଳ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଅତୀତର ଯୋଉ କୁସଂସ୍କାର କଣ ଥିଲା ମଣିଷ ଭିତରେ ତିନିଟା ଥ୍ରୀ ଏଲୁଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଲୁଜନ୍ସ ମନି କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସ ସବୁ ଏମଏସସି ତମେ ସବୁ ଅଛ କଣ ଏମଏସସି କଣ କିରେ ଏମଏସସି କଣ ମନି ସକ୍ସେସ କ୍ୟାରିୟର ଏମଏସସି ହେଲା ଏ ତିନିଟା କଥା ମନି ସକ୍ସେସ କ୍ୟାରିୟର ନିଶାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଛି ସେଟା ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ କଣ ଚିନ୍ତା କରାହଉଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ କ୍ରାଇମ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପଛଉନି ଟଙ୍କା ପାଇଁ କ୍ରାଇମ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପଛଉନି ଅସତ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନି ଯୋଉ ବୟସରେ ସୁନ୍ଦରତମ ଭାବନା ରଖିବା କଥା ଯୋଉ ବୟସରେ ଉଦାରତାର ଭାବ ରଖିବା କଥା ମହାନତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା କଥା ମହତ୍ତମ ଭାବନାକୁ ସୁମହତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୁଣନେସ୍ ରଖିବା କଥା ସେଇ ବୟସରେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲାଣି ଟଙ୍କା 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 ହାଏ ଟଙ୍କା ହେଲା ଖାଲି ଟଙ୍କା କୋଉ ପାଠ ପଢିଲେ ଅଧିକ ଦରମା ମିଳିବ ବଡ ବଡ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଭଲ ଜବ ମିଳିବ ଏବେଠୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ କଣ ହବ କୁହ ରୋଗ ହବନି ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା ରୋଗ ହବ କି ରୋଗ ହବନି ହବନି ହବ ନା ନାଇଁ ହବ ଚୋର ଭୟ ରହିବ ନା ଚୋର ଭୟ ରହିବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହବ ହବନି କୋଉ କଥାଟା ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଦେଖ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଥିବ ରୋଗ ହବ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡାକ୍ତର ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବନି ମଲାରେ ମଣିଷ କେତେ କଥା ରୋଜଗାର କରି ଦେଲେ ଖାଇପାରୁନି କେତେ କଟକଣା ଭିତରେ ଖାଉଛି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ହଁ ତାହେଲେ ଚେତନା ବିକାଶ ହବ କି ମାନବରୁ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ କି ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ପାଖରୁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଆସିବ ତାର ଦ୍ୱାରା ସଂସାର କଲ୍ୟାଣ ହବ କୁହ ସଂସାର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି କରିବ ମହାନ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ସତ୍ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରଭାବକୁ ଯଦି ସଂସାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବେ ଅସତରା ଦୂର ହବ ନା ନାହିଁ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଅନ୍ଧାର ରହିବ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକି ଅନ୍ଧାରକୁ ଗୋଡା ଦେଖିଆ ଯିବ କି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଘରଟା ତମ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମିଶି କହ ଆଣ ଝାଡୁ କାଠ ପଳିଆ ଆଣ ଅନ୍ଧାର କଣ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି ତାର ଏତେ ସାହସ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଗୋଡେଇବ ଅନ୍ଧାର ଯିବ ବୁଦ୍ଧିର କାମ କଣ ସୁଇଚ୍ ଟାକୁ ଟିପି ଦବ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଲା ଅନ୍ଧାର ବିଳିବିଳି ପଳେଇବ ନା ନାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଟେକ୍ନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ କ୍ରାଇମ ହେଇଛି ଯେତେ ସବୁ ଅପରାଧ ହଉଛି ଯେତେ ସବୁ ଅସତ ହଉଛି ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି ତା ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକି ଗୋଡେଇଲେ ସେ ଦୂର ହବ ନାହିଁ ସରକାର ସେଇଆ କରୁଛି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକି ଗୋଡେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ସୁଇଚ୍ କାମ ଟିପିଆ କାମ କୋଉଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯଦି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସୁଇଚଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦେଲ ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେ ଆଉ ଭୁଲ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଜାଣିଗଲା ତ ତାହେଲେ କୋଉଟା ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ କୁହ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକି ଗୋଡେଇବ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରେଇବ ଏଇଟା ଠିକ ନା ସୁଇ ଟିପିବ ସୁଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି ଅଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି ତମେ ତ ବ୍ରେନକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲ
कौन पाठ पढ़ले भल हम सार आईएएस परीक्षा रे टपर हेबी ओएस रे टपर हेबी यूपीएस रे टपर हेबी है ब्रेन को सार्प कल आ ब्रेन में भल ठकी हम केमी घोटाला केमी कर कोटी कोटी टंका इंडिया बैंक रखले सीना गोलमाल स्विस बैंक रखा तो बड़ बड़ नेता मान सब करना बड़ बड़ कोटी कोटी टंका नहीं स्विस बैंक रख दौरान धरा पड़ ना नहीं पुणी तापर तिहार जेल एत पाठ पढ़ कौन तिहार जेल रहा कैदी बनवाई हाँ कैदी बनवा भल कैदी बनवा भल कि क्राइम कला मान तो दिने कैदी बनव ना जो क्राइम कर पुलिस दिन धर नहीं कौ ढुकेब जेल भर ढुकेब कैदी बनव ना नहीं ताले क्राइम करने तुम भर कौट भाव आसला हिंसा ईर्षा दाबी प्रतिक्रिया उत्तेजना या नियंत्रण आसती तो निज भर दुर्बलता को अतिक्रम करने आत्मजय हाँपाई शिक्षा पाइच कि खाली मैथ इंग्लिश साइंस पढ़ल फिजिक्स केमिस्ट्री बटानी पढ़ल तापर बड़ बड़ सेक्टर रे कंप्यूटर चलैकी आईटी सेक्टर रे चाकरी पाइल हाले निज राग उपर केमिति नियंत्रण गोटे जटिल परिस्थिति मुकाबला कर हताशा हार्टफेल हो जाए गोटे जटिल परिस्थिति आसला हार्टफेल पिला के परीक्षा भल करथिला गोटे कौन असुविधा है छात्र गली पड़ा क्या मुह देखी सुइसाइड होना नहीं कहीं निज भितर जो संयमता दरकार आत्मजय गुण दरकार एटा नहीं ताले शिक्षा कौटी गला जड़े अति मीडियम स्टैंड बेस गरीब पिला बेस गरीब नुहे कि अति धनी नुह ता बापा समुद्र को जाती बोट्रे माछ कंकड़ा सब गोटे आणती तले पकई दिन छुआ को डाक सका सका चल ता भर कंकड़ा गेंडा शामुका सब अलग कर से करे पिला भितर गोटे प्रबल इच्छा चल ता भर गोटे प्रबल इच्छा से गोटे प्रोजेक्ट बनई था मो बापा मत खाली आनी कह कंकड़ा धर माछ धर आउ कि काम नहीं दिने एमती ता बापा गोटे जाल आणिक देखी जाइए पुणी पलि भितर समुद्र भितर ये तारी भितर कंकड़ा फंकड़ा गोटे रागिके से फोपाड़ा सब है फोपाड़ा बेले गोटे गेटी पथरटे रास्ता गोटे कार धीरे बाजिला कार काचरा भांगीगला से ड्राइवर साथे अटकेला ये पिलाटा गोटे फोड़ देला बोली ऑफिसर जने ता भितर बसते पिला पाक आसले ड्राइवर ए तू कौन आम गाड़ी टेका माइलु ना आज्ञा मु जानी शुणी टेका मारनी मु तो देखी मारी आज्ञा पलि भूल बसत है मो बापा मत कंकड़ा गेंडा शामुका एडा सब गोटे कहूँ मु बसी घरे प्रोजेक्ट बनवाई चाहूँगी मो बापा मत से सुजोग दौनी सबुदिन मत यही गोटे काम कर रागी आज फोपाड़ी से कादुआ सहित पंख को गोटे गेटी जाकि आप गाड़ी काचर भांगला आम भूल है मत क्षमा कर दो कह गोटी गोटी धर पकेला ऑफिसर जन कहते ए गो गाड़ी काचटा भांगला एटा काली बदल देवी तो हृदय काच जो भांगी हेरा किए बस आड़ तू प्रोजेक्ट बना साइंटिस्ट हो जिते टंका कहू मु देवी सहयोग कला ऑफिसर जन सहयोग कले पिलार भीतर जो उद्यम अच्छी जने व्यक्ति साहाय्य करदे प्रोजेक्ट बनी चलला तो हाईस्कल पाठ पढ़ला एटा षष्ठ श्रेणी कथा हाईस्कल जो पाठ पढ़ला आ तो से स्कूल ना अलग गोटे जगह पढ़ा पड़ा तेना आउ गोटे जगह पढ़ला तार सहित प्रोजेक्ट बनवा इच्छा जन साइंस टीचर आयंगर बोली श्रीनिवासन से श्रीनिवासन सार कहते चढ़ई मैंने केमी उड़ती चित्र काटिक बुझाऊँ ये से ठीक धरी पानी पचारे बुझिपाल ना आज्ञा कि बुझीगलानी ठीक अच्छे आउ थे पढ़ा आउ थे पुणी चित्र काटिक पढ़ेले बुझिपाल ना बुझीगलानी छाड़ आज पढ़ा नहीं चलो जीवा लेक आड़े जा आउटिंग बुली बुला के आसवा सबू पिला धरिकी चले लेक रे बहुत चढ़ई आसती प्रैक्टिकल चढ़ई मान को देखेले देख ये चढ़ई मैंने केमी उड़ुंट
ये जो चढ़ई मैंने उड़ुंट देखेले से पिला गवेषणा कला हाँ चढ़ईर पोजिशन टाइम रहा ता बॉडी पोजिशन एमती ता गोड़ पोजिशन एमती ता डेणा पोजिशन एमती मुहटा एमती तापर से उड़ुच मुझे सेमती करे मुझे तो उड़ी चढ़ईटा उड़ी पड़ी मुझे कहीं पारि गोटे माइंड योजना करके मुझे आकाश में उड़ी सेमती गोटे पाठ पढ़ी एरोनॉटिक इंजीनियरिंग पाठ पढ़ला हाईस्कूल सरला कॉलेज जो पढ़ला हाईस्कूल सार मान जाए लेक्चर मान कहले पिलाटा आज्ञा बहुत बढ़िया पिला आम तो सब सहयोग करूँ बहुत प्रोजेक्ट कर तार मन इनोवेटिव माइंड तार बहुत गोटे सहयोग करेंगे कॉलेज लेक्चर मैंने किसी निजर आग्रह से पिला को सहयोग कले एरोनॉटिक इंजीनियरिंग पढ़ला तापर एटॉमिक एनर्जी उपरे रिसर्च कर आरंभ कला मिसाइल मैन बनीगला है श्री अरविंद लाइफ डिवाइन पढ़ी देश राष्ट्रपति बनीगले किए कह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तांको भितर को प्रकार संभावना थिला फुटिला ना नहीं तो शिक्षार माने कौन तुम भितर जो सुमहत गुण अच्छी शिक्षार कमला बाहर को आनिबो है एवं तो महत्तम उद्देश्य व्यवहार करो ना निज व्यवहार करो हाँ से जो मिसाइल मैंने बनले कौन निज ना जगत कल्याण में तुम से जगत कल्याण में कौन कर माइंड ढुका ये जगत पे तुम कौन अवदान दब तुम जगत ये सृष्टि कौन आशा करुच्ची चिंता कर निज बाट निजे या तेणु श्री अरविंद शिक्षा को जब अनुध्यान करवा शिक्षा कुआड़े ना निज भितर अच्छी अंतरात्मा सहित संपृक्ति रखिले जी जुआड़े था जी जो काम करता जदि डिवाइन मदर को टे स्मरण करदेल पाठ पढ़िया पूर्व माँ 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 जेकोसी कम करिया पूर्व माँ को मन पकेल माँ 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 बोली जब कहल माँ को सहायता तुरंत मिल तुम भावना जे जो मैंने दीक्षा नहीं से साहय करे बोल कथा आम कई दीक्षित लोक नौ है ये माँ पिला में समस्ते आम बाटर गलुनी खुशी पाचु तुमको चाहूँ कहूँ से पटे चल खुशी पाइब है यही माँ को फटो थाऊ न थाऊ माँ माँ बोली डाकी पार कि ना है माँ माँ बोली डाकी पारे बहुत कथा माँ माँ बोली डाकिले एव्री मोमेंट रे माँ को फटो को स्मरण कर पार जदि केवे देखी देच माँ को मुह को जमी राम सीता को हनुमान देखा ठीक से भाई मो हृदय भितर माँ अच्छा तेणु जहाँ किसी असुविधा है मु माँ को डाकि माँ मोर सहाय ये माँ को जदि तुम मन पकई पार माँ को नाम जब बारंबार जपी पार जिते बड़ा डिप्रेशन आसू जिते बड़ा परिस्थिति आसू जिते बड़ा अड़ुआ आसू माँ 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 नाम जप कले माँ को साहाय्य तुरंत मिल माँ को साहाय्य जहाँ मिलला सी माँ को चेतना माँ जहाँ को तैयारी करेंगे ता जीवन फेल्युअर नहीं मन रखी तो हिज फेल्युअर इज नॉट फेल्युअर whom God leads कौन कहली हिज फेल्युअर इज नॉट फेल्युअर तुम लाइफ रे माँ को धरछ तापर फेल्युअर अच्छी मन रखी तुम लाइफ में फेल्युअर नुह कहीं तुम भगवान परिचालित कर फेल्युअर कौटा जहाँ को भगवान परिचालित करे ता जीवन फेल्युअर नहीं है तेणु तुम भगवान द्वारा परिचालित हेल्ले भल हम ना तुम निज द्वारा परिचालित हेल्ले भल हम कह निज द्वारा परिचालित हम ना भगवान द्वारा परिचालित हम तुम भगवान कौटी अच्छा तेणु हृदय को टे स्मरण कर ध्यान कर प्रतिदिन किसी समय ध्यान कर नाम जप कर जिते बड़े पाठ पढ़िया को जाऊच आग एकाग्र हम स्मरण कर माँ को माँ मत से शक्ति दियो मुझे बुझीपारि मु ज्ञान आहरण करी टू लर्न फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ज्ञान सकाशे शिक्षा कर टू नो द सीक्रेट्स ऑफ नेचर एंड लाइफ जीवन प्रकृत रहस्य को बुझिया पाठ पढ़ टू एजुकेट वन सेल्फ इन टू ग्रो इन कॉन्शियसनेस चेतनार विकास करने निजे निज को शिक्षित कर टू डिसिप्लिन वन सेल्फ इन टू ओवरकम वन्स वीकनेसेस एंड इनकैपेसिटीज निज मध्य जो दुर्बलता असम्मत माने जोड़ा कि संयम करूँ जो लुप्त दुर्बलता गुड़िक रही से श्रृंखलित हवा शेष कथा
to advance life towards a goal that is nobler and vaster, more generous and more true. ତେଣୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ମହତ୍ତର ଦିବ୍ୟତର ସତ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ସମାଜ ଗଢ଼ିବ ନା ସେମିତି ସମାଜ ଛାଡ଼ିଦେବ କୁହ? ନୂଆ ସମାଜ ଗଢ଼ିବ ନା ସେଇ ସମାଜରେ ଯାହା ଅଛ ଠିକ ଅଛି କୁହ? ନୂଆ ସମାଜ ନୂଆ ଚେତନାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେବା ହେଲା। ନୂଆ ଚେତନା ଦେବେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କୌଣସି ଦୀକ୍ଷା ନାହିଁ, କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ନ ଫୁଲ, ନ ନଡ଼ିଆ, ନ କଦଳୀ, ନ ମନ୍ଦିର ଯିବା, କୌଣସି ଅତୀତର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା, ମାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ରଖିବା। ହବ ତ? ବାଇ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ ଅଫ ଦ ମଦର ଆଣ୍ଡ ଓପନ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହର ହେଲ୍ପ। କଣ କହିଲି? ଏଇ ମାଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ, ମାଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବାରେ, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବଳବତୀ ହେଇକି ରହେ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ କଥା କରିପାରିବା, ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଖୋଲି ହବା, ମାଙ୍କୁ ଯଦି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ। ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ମା ହେବେ ଆମ ଜୀବନର ପରିଚାଳକ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମହାନ ନା ନିଜେ ଯୁଆଡେ ଇଚ୍ଛା ଯାଉଥିବା ସେଇଟା ମହାନ? କୋଉଟା ସୁରକ୍ଷିତ କୋଉଥିରେ ଅଛି? ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଚଳେଇବେ ସେଇଠି ହବ ସୁରକ୍ଷିତ। ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି? ଭଗବାନ ପାଖରେ। ସୁରକ୍ଷା କୋଉଠି ଅଛି? ଭଗବାନ ପାଖରେ। ତେଣୁ ମା ହେଲେ ଆମର ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଭଳି ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବା, ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଯେତେ ଇଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ହାପେନ୍ସ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ରିପିଟ୍ ମାଇ ନେମ୍ ମା 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 ବୋଲି ମା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦିଏ, ମା କହୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ନାମ ମା ମା ଜପ କର। ତେଣୁ ମୋ ନାମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜପ କରିବ ମା ମା ବୋଲି, ତାହେଲେ ଏଇ ମାଙ୍କ ସହାୟତା ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଆମେ ବଢ଼ି ଉଠିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।